Nya guys, pagabot na ko diri dapita, na ako'y nakitang syokoy nga napiit gamot. Ato ni siya pangutanog na unsa ni siya. Unsa nahitabo nimo sir? Napiit. Nya guys, pagabot na ko diri dapita, na ako'y nakitang syokoy nga napiit gamot. Ato ni siya pangutanog na unsa ni siya. Unsa nahitabo nimo sir? Napiit. Nya guys, pagabot na ko diri dapita, na ako'y nakitang syokoy nga napiit gamot. Ato ni siya pangutanog na unsa ni siya. Unsa nahitabo nimo sir? Napiit.